हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड्रॉइड माइंड वर्ल्ड। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आप यूट्यूब के लिए थंबनेल कैसे बना सकते हो। गाइस, गेमिंग के लिए थंबनेल, कोई भी थंबनेल आप कैसे बना सकते हो गाइस, वो भी बहुत ईजी। गाइस चलिए तब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस वीडियो को लास्ट एंड तक देखना। गाइस जो हमारे चैनल पर नहीं हो गाइस, फटाक से सब्सक्राइब कर देना गाइस चैनल को। चलिए गाइस तब आज का वीडियो